Want to ride? Ride. No, the other way. Ride. Ride. Brum, brum. Ride. Diri gawas. Kawas. Baliktad man na yung gawas may labi. Side. Side. Right? Diri ta. Three. Side. Motor. Wash. What are you cooking? Wash. Hugas ikaw? Ugat. Sige, hugas ka mo. What do you want to cook? Inom. Coffee. Drink coffee? Ah, hugaw mo na, my love. That's the clock. Side. Okay, gunit. Okay, ready, get set. Bol. Sige, shoot. Shoot the ball. Drapa. Oh. Shoot the ball. Joey. Mata. Yes, mata. Ride. Want to ride? Ride. Okay. Careful, ha? Pipi! Ay, wala ka na yung manibela ba yan? Wala yung steering wheel. No steering wheel. Wow, the excavator, bulldozer. Tarak. Tala. Bulldozer. Yes. To.
Pasok, pasok ako. Sige, sige pa. Sulit ang ball. No, the ball, not your hand. Ay, lala. Sige. Ay, ko pa. Baliktad. Baliktad, my love. Ano yun? Mommy will teach you. Butang. Sige, butang. Butang. Sige pa, ikaw butang. Ikaw butang. Ano? 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 Oh, Ana. Dali, butang. Na. Sige, butang. Baliktad. Good job! Oh, tara pa. Butang, oh. Sige. Mami, butang. Oh, sorry. Sige, go. Ana. Dili nan. Dili na, ha? Pulaan na ka? Push open. Push open. Push open. Push open. Push open. This is a pen. Let's go. Hello, Inday. Paano na TV? Good morning. Happy Eid. So today is Friday, March 20. Yeah, March 20. Ganiha, before ko nilakaw, nagbuhat ko og taro, matcha taro latte. And dilaw na to be. Padulong kong office actually. Udto na kayo, no? It's lapas na 12. Supposedly dili ko mag office today, but my boss naka siya deadline naghihatag sa ako and dili na ko siya pwede dili buhaton sugdan karon kay it's a Supreme Court case na, so triple effort, triple research, unsa pa dapat jud maglangay-langay kay unsa na lang mga kliyente na to. Bear with me kay first time na ako magyaw-yaw shoot vlog while driving. Naabot na today ang ako official EXO light stick, and I'm so happy as a 30 hintita na mo attend og concert sa EXO for the first time ever, because now afford na jud na ako mag VIP, and now wala na ako yung obligations, nahadlok na ko biyaan, whereas itong mga ni Agi school, law school karon kay sugot naman gaw na ako yung mga anak, sugot ako parents na bilinan, which thankful, and I'm so blessed na ako yung parents na yung anak. And also, my kids are very grateful or blessed to have grandparents like them.
So, makaadto na dyan ko concert for the first time. Sad lang ko, no? Kaya nga, no? I started with OD12. And then, yada, kabalo na tatong issue. If you're on XOL, kabalo na ka nihawa ko na si Chris, and then nasundan ni Luhan, and then si Tao. So, like, na sila 9, OT9. And, nahimo na lang sila karon og unong. Well, I'm glad na naa si Lay, no, sa ilahang group comeback, sa ilang group concert. Pero I'm so sad na wala ang CBX. Especially akong bias wrecker, si Baekhyun. Nadri, I don't know, kasi if you talk about EXO, Bisaya, Tagalog, English, kamo na i-adjust ha. If you talk about EXO, manggod, ang one thing kita masulod sa inyong mind is ang ilang vocal prowess. So, ang ilang vocal line, ang ilang heart of the team. I love OT9. Ang ako ang bias is Chanyeol. So, maatog yapon ko silang concert kay I really want to see them together bisag wala na ang CBX sa ilang group na activities. Kay nga no, one reason po kung ano gusto ko mo attend now, o dili na ko gusto magpaabot na magka OT9 group activity sila. It's because na-realize na ako, it was at the back of my mind pero murag na ano lang siya, murag na suportaan lang siya sa isa ka comment na ako ang nakitaan sa TikTok na niingon siya nga gusto niya unta mo-attend siya concert sa OT9 pero i-push niya karon ang pag-attend biskag 6 na sila kabuok kay wala ta kabalo sa K-pop industry laban na ng SM sa K-pop industry laban na sa EXO murag feeling na ako dili man sa pessimist ko ha, pero kung ikaw XOL, tapos nagsugod pa ka as OT12, tapos positive gihapon ka, kanang optimistic gihapon ka, girl, ikaw na, sis, ikaw na. Murag, ako, gikan OT12, dili na kay ko yung anak ka positive, labaw na when it comes to negotiations about their contract with SM Entertainment. Dili na kay positive akong outlook, anak. So, feeling lang na ako, and I don't want to break your heart, to new Aries. Feeling na ko dili na jud possible ang OT9. So even if it breaks my heart, mag-attend na lang ko OT6, and then kung naay mga solo concert ng CBX o naba sila group activity, then I will also attend. Bahala man ang ginawa ko sila makita together in one stage, but in this lifetime makita na ko sila my last mo na lang bitaw nga akong thoughts na lang good. Kay feeling na ako wala na jud. It would be a miracle given na ingon ana ang somewhere na diri sa Padada, if you know kanang grabe ang pedestrian lane, no, kanang murag mawala imong kabuhi, mawala imong ano siya kalubak. Pedestrian lane lang to siya. Anyway, segue to siya. Una to siya, no. So, basta mo na to siya. Sad siya, no. Pero it's the reality of things. It's the reality of life. Such is life. Such is life of an XOL. So, if you're an XOL and wala ka kabot sa OT12, sa original heartbreak ng mga tita mo,